রেলপথে বিপুল পরিমাণ নেশা জাতীয় সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় তদন্ত দ্রুত এগিয়ে চলছে। এই মামলার অগ্রগতি নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে প্রশ্নের জবাবে আইজি আইন শৃঙ্খলা মঞ্চাক ইপ্পার জানান, তদন্তে ইতিমধ্যে একাধিক অভিযুক্তের নাম উঠে এসেছে। তিনি বলেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে উদ্ধার হওয়া নেশা জাতীয় সামগ্রী অন্য রাজ্য থেকে রেলপথে আনা হয়েছিল। আন্তঃরাজ্য সংযোগ থাকায় অভিযুক্তদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের কিছুটা সময় লাগছে, তবে বিভিন্ন সূত্র ধরে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। আইজি আরও জানান, এই চক্রের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনার লক্ষ্যে পুলিশ কাজ করছে। তদন্তকারী সংস্থা আশাবাদী খুব শিগগিরই অভিযুক্তদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে এবং পুরো চক্রের পর্দাফাশ হবে। ব্যুরো রিपोर्ट, न्यूज़ तत्काल 24। हाँ बिल्कुल अपडेट है, बिकॉज ये बहुत दूर से कंसाइनमेंट आया है। इसमें बहुत दूसरे स्टेट भी इन्वॉल्व है, दूसरे स्टेट के लोग भी इन्वॉल्व हैं। हमारे पास बड़े बड़े जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनका नाम और लिस्ट भी आया है। अभी वो सब लोग छूट गए हैं इतना कंसाइनमेंट पकड़ने के बाद। पकड़ने के लिए टाइम लगेगा, बट उसका पूरा हम कच्चा चिट्ठा निकाल रहे हैं। उसके बैंक अकाउंट है, उसके डिटेल्स है, उसके पीछे कोड है, कंपनी कहाँ का है, ये सब मिल जाएगा। और पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। लास्ट ईयर भी ये बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा था, उसके बाद ये कंसाइनमेंट मिला है। आपने देखा होगा जिस तरह से वो मेटल का ड्रम बनाया है, कोई बिलीव नहीं कर सकता कि ऐसा होगा, और उसके बावजूद भी हमारी इन्फॉर्मेशन मिला, सक्सेसफुल हुआ। আপনারা দেখছেন নিউজ তৎকাল 24।